Novi mic-nya. Oke, lupa. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi. Selamat datang Pak Galih, Pak Solihin dari At-Taufik, Pak Doni dari Ummul Qura, ada Bu Epong nih guest star kita malam ini. Kemudian ada Pak Rosyid, Pak Bubun ya, Rosyid Bun Rosyid. Kemudian ada Mbak Ira ada, ini juga ada tamu dari Salamku Cendekia. Ya, dari ini Abah Rusul dan Bu Dr. Dewi ya. Oke, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ada 3 agenda malam hari ini. Jam 7.15 sampai jam 8.00 ya, kita overview dulu kegiatan parent school yang batch 3 ini, batch terakhir. Kemudian nanti saya akan sampaikan sedikit terkait dengan rundown offline dan online. Kemudian di situ kita diskusi. Nanti mudah-mudahan jam 8 sudah selesai. Baru nanti kita hearing dan discussion dengan Sister Keniki sebagai mentor dan coach kita ya. Oke, langsung saja kita mulai dengan agenda pertama. Kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Udah tampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, oke. Nah, ini saya mau menjelaskan dulu kegiatan parent school kita. Kan kemarin kita bagi menjadi 3 batch. 3 batch itu yang pertama ada sebetulnya rata-rata 4 sekolah, tapi di batch pertama ada 1 sekolah yang bisa ikutan. Jadi kita akan undur ke batch 3 ya, undur ke batch 3. Nah, jadi batch 1 3 sekolah, batch 2 4 sekolah, dan sisanya terkumpul di batch 3 ini ada 5 sekolah. Nah, seperti yang ada di dalam layar ya, yaitu Smart Excellencia Parung, kemudian ada Islamic Girls Boarding School Darul Marhamah, ada SMP Darul Quran Mulia, kemudian ada SMP NF Bogor, dan ada Salamku Cendekia. Dan ini nama-nama trainernya yang akan kita turunkan. Di Smart Excellencia adalah Pak Galih dan Bu Hanifah. Ini kayaknya Bu Hanifah belum gabung ya. Kemudian yang dilaksanakan Sabtu Minggu besok. Sabtu Minggu, jadi bukan Jumat Sabtu ya. Offline. Kemudian IGBS Darul Marhamah itu Ustadz Abdi Bukhari dan Pak Hasan ya. Pak Hasan itu online 5-6 November, berarti besok Jumat Sabtu. Ya. Kemudian saya lewat dulu ya, SMP NF Bogor. Ya, Nurul Fikri Boarding School Bogor. Ini yang kita turunkan ada 3, yaitu Mbak Ira, Mbak Dia, dan Mas Haris. Ya, bertiga. Jadi enak nih bisa keroyokan ya. Kemudian ada lagi sekolah kelima yaitu Pesantren Alam Quran Cendekia atau Salamku Cendekia. Yang akan kita turunkan adalah Pak Solihin dan Pak Doni. Ya, tanggalnya sama 5-6 November Jumat Sabtu besok. Oke. Nah, SMP IT Darul Quran Mulia itu Pak Bubun Rosyid dan Pak Muharram ya. Pak Muharram ini akan kita laksanakan pekan depan. Sabtu Minggu. Jadi tanggal berapa tuh? 6 tambah 7, 13, 14 ya, November. Jadi dia tidak bisa besok. Satu dan lain hal lah, teknis banget ya. Oke. Jadi ini kurang lebih. Jadi insya Allah setelah ini juga udah dilihat ya kemarin ya. Tadi ya di grup ya. Untuk batch 3 ini memang ininya masuknya belakangan karena kita memang komunikasi dengan pihak sekolah ini sangat intens dan memastikan bahwa sekolah itu sudah
fix dan bisa, dan itu kan semua beritanya baru hari ini, ada yang kemarin. Kayaknya kepastiannya baru-baru ini Mas Handriana memberitahukan kepada kita semua. Oke. Kemudian ini distribusi trainernya, jadi mudah-mudahan apa namanya cukup jelas ya. Sampai sini cukup ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke. Nah, selanjutnya saya mau share terkait dengan rundown. Pertama, saya mau sampaikan dulu, ini khususnya buat Pak Gali dan Pak Solihin yang akan turun ke Smart Excellencia. Ya, di Smart Excellencia ini beberapa hal yang perlu diingat adalah dia offline dan full day. Mas Gali dengan Mas Gali dengan Bu Hani mungkin ya. Maaf Pak Solihin. Ya, Bu Hanifah. Ya, Bu Hanifah dengan Pak Galih ya. Nah, dia full day, jadi dari jam 8 sampai, ini saya cepetin dulu ya, sampai jam setengah 5. Ya, setengah 5 nanti kita seandainya bisa memungkinkan dipercepat, kita percepat. Karena ternyata pengalaman dari batch 1 dan batch 2 untuk parent memang agak beda gitu ya. Batch 1 nggak ada masalah sama sekali, batch 2 ini yang kemarin tergantung orang tuanya ya, mengikuti training full day kita cukup ini juga ya, cukup challenging ya. Jadi nanti ini teman-teman juga perlu apa ya, keep on eye untuk spend attention-nya ya. Kalau perlu merubah merubah rundown itu sangat terbuka lah. Oke. Nah, untuk di Smart Excellence ini berdasarkan informasi dari manajemen sekolah, maka para trainer harus di antigen ya, di antigen. Semua juga pesertanya dari orang tua juga akan di swab antigen. Nanti insya Allah dari NICE akan memberikan subsidi sebesar 100.000 untuk swab antigen buat semua, termasuk buat trainernya. Jadi nanti di reimburse ya di akhir training. Oke, karena ini rundown sudah pernah kita share di awal-awal batch, di awal batch 1 dan batch 2, jadi kami tidak akan membahas ini secara rinci. Intinya nanti Bu Hanifah sama Mas Galih komunikasi saja ya secara internal, secara berdua gitu ya, untuk membagi-bagi siapa mengisi apa. Kemudian secara umum teman-teman, baik yang offline maupun online, approach kita di kegiatan transfer knowledge parenting ini adalah pendekatannya training. Jadi bukan webinar, bukan seminar. Jadi makanya dari rundown yang kita berikan itu kita desain sedemikian rupa untuk pendekatannya training. Gitu ya. Agak berbeda mungkin dengan yang dibuat oleh Sister Kaniki dan Sister Nasgul gitu ya. Nanti kalau dilihat nih kan tidak ada kegiatan yang lebih dari sejam ya. Kalaupun ada itu break atau diskusi pun kayaknya nggak sampai sih. Nah, bahkan nanti yang online akan lebih kami spend attention-nya lebih singkat lagi. Jadi pastikan bahwa pendekatan kita ini adalah fasilitasi atau training ya. Jadi jangan jangan paksakan kita ingin menyampaikan semua yang kita tahu. Ya, tapi kita perlu melihat peluang-peluang bagaimana supaya sebanyak-banyaknya dari mereka tuh pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan, kalau bisa ditarik dari mereka kemudian kita strukturkan, itu jauh lebih bagus. Oke, jadi itu ya secara umum untuk yang offline ya. Oke, sekalian ya saya jelasin dulu yang online ini agak berbeda sedikit. LO-nya sama, learning outcomes-nya. Nah, hanya saja untuk yang online, di batch 3 ini kegiatannya mulai dari jam 7.30 sampai jam 11.30 saja. Karena Jumat itu kan
zuhur itu 11.35 atau 11.37 ya. Jadi 11.30 pastikan kita sudah selesai. Selesai nggak selesai, selesai. Ya. Nah, kemudian ini berikut ini adalah rundown ya, atau learning design yang akan kita lakukan besok. Kalau teman-teman melihat, semuanya serba singkat, gitu ya. Serba singkat, sehingga betul-betul pastikan bahwa ini kita bukan ceramah, ini training, gitu ya. Training. Jadi kita perlu menstrukturkan ulang apa yang kita pahami di dalam modul, gitu ya, untuk disampaikan secara singkat dan padat, gitu ya. Perbanyaklah full facilitation ya dari mereka tanya jawab dan diskusi. Oke, ini ya. Ini kalau kita lihat, saya nggak mungkin jelasin satu persatu, tapi agak cepat aja ya. Ini waktu-waktunya sudah ada menit-menitnya, cukup ketat. Jadi nanti teman-teman bisa sangat pelajari dan menyesuaikan dengan waktu itu. Ingat, saya ulang lagi bahwa jangan paksakan menyampaikan semua yang ingin kita mau sampaikan, ya. Karena tidak akan cukup waktunya. Ya, oke. Untuk yang online, karena tidak ketemu secara fisik, jadi semuanya di ini ya, by Zoom. Orang tua murid, peserta juga semuanya di tempat mereka masing-masing ya, entah di rumah, entah di kantor gitu ya, di rumah mereka masing-masing. Sehingga semua engagement-nya sifatnya virtual ya. Maka kegiatan-kegiatan yang ada di sini kita sesuaikan secara virtual. Nah, nanti ada beberapa tools yang akan kita gunakan disesuaikan dengan kebutuhan digital ya, online learning. Misalkan nanti ada Mentimeter, ada lain-lain. Nah, nanti terkait dengan tools itu, hari ini kami hadirkan Bu Epong, ya, Bu Epong yang kemarin sudah melakukan online learning, jadi punya experience. Nanti Bu Epong bisa bagi-bagi pengalaman sedikit. Kemudian kalau saja teman-teman belum tahu cara menggunakan beberapa tools, ya, misalkan nih kalau perhatikan di baris 26, ini kan ada polling. Kegiatannya itu, what did your parents tell you and what do you tell yourself and others, gitu ya. Ini kan ada di workbook ya, ada di tes di workbook. Nah, kemudian melakukannya dengan Mentimeter atau tools apapun yang online gitu ya, boleh Mentimeter, apa. Nah, nanti mungkin Bu Epong bisa bagi-bagi pengalaman untuk menggunakan tools ini ya, yang karena udah pernah kemarin. Oke, kemudian ini hari pertamanya sampai jam 11.30 kita selesaikan. Hari kedua itu kita mulai juga 7.30 juga sampai jam 12, cuma tambah 30 menit. Ya, nanti kan ada menggunakan Kahoot, kemudian ya semacam itulah ya, Kahoot, Mentimeter, atau pakai Google Slide. Nah, nanti tinggal dibaca-baca. Oke. Sampai sini untuk rundown ada yang mau kasih feedback dulu nggak dari Bapak Ibu semua? Baik yang offline maupun yang online. Pak Nopi mungkin sedikit bertanya nih. Boleh Pak Solim. Untuk peserta yang online, apakah dibekali dengan modul yang seperti kita terima itu atau bagaimana Pak? Oh iya benar. Makasih Pak Solihin. Good question. Untuk yang online nanti semua peserta sudah kayaknya ya di grup peserta sudah kita berikan modul soft copy PDF persis sama seperti yang diberikan secara offline tapi bentuknya fisik ya. Jadi semua sudah dibagikan dan sudah dibaca-baca sama mereka. Kemudian beberapa tools kayak tes ya, pretest sama post-test juga sudah kita berikan soft copy-nya. Walaupun di modul juga ada, cuman di modul juga ada. Kalau yang soft copy udah betul, kalau yang
hard copy itu ada kesalahan sedikit di pretest dan posttest, jadi sudah kita bagikan juga fotokopian ya, fotokopian yang udah benar cetakan. Ada lagi Bapak Ibu? Makasih Pak Nopi. Sama-sama. Pak, tadi peserta sudah dapat hard copy-nya ya? Ini siapa yang nanya? Saya Pak, Haris. Oh Haris. Mas Haris di mana? Isinya? Kenapa? Saya di NF Pak, Oh online. banyak ya. Iya Mas Haris nggak jadi di smart ya karena kita lagi agak peserta udah dapat, kalau yang soft copy-nya udah dapat. Per sore ini. Kalau yang di Smart Excellencia besok baru kita akan distribusikan. Karena Smart Excellencia hari Sabtu mulainya. Pak Novi, izin bertanya. Mangga Bu. Ini untuk yang desain fasilitasi ini yang untuk online belum dikirim di grup ya, Pak? Online, masa sih? Emang belum ya? Kalau belum nanti akan segera kami kirim ya. Karena pas yang di grup ini saya baca tadi itu masih dengan format offline gitu. Jadi memang masih banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan harus secara offline gitu. Nah, di sini kan memang sudah ada alternatif media yang bisa kita gunakan untuk online. Nah, berarti medianya pun kembali lagi kepada trainer ya, Pak. Maksudnya lebih familiar menggunakan media apa. Yeah. Saya biasanya Mentimeter misalnya, jadi nggak pakai Kahoot nggak apa-apa gitu kan. Yang penting tujuannya tercapai gitu ya. Yep. Misalnya saya pengen pulling apa insight yang kita dapat dari pertemuan kemarin misalnya gitu. Jadi saya pengen peserta type di menti.com gitu, terus kemudian keluar jawaban-jawaban mereka, itu juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Kalau belum ada nanti tolong Mbak Afifah kan hadir di sini malam ini, tolong segera dikirim ke grup ya Mbak Afifah. Yang ini nih, yang rundown atau learning design yang online. Sebetulnya ini ada ini Mbak Ira di file ini kan ada sheet offline, ada sheet online. Udah dilihat belum? Oke, ya. Saya coba lihat. Kalau ada berarti sebenarnya udah ada. Iya, ada sheet offline online. Udah. Oke. Ada ya? Saya bukanya memang offline. Terus satu lagi Pak Novi, kalau misalnya ice breaking itu memang ditetapkan sesuai dengan kan mungkin ada ice breaking yang memang tujuannya adalah untuk penggalian insight dari materi gitu ya, atau ice breaking apa aja gitu. Maksudnya mungkin untuk ini ya, untuk sesi-sesi yang udah mulai boring bisa di tengah-tengah gitu. Ya, good question. Jadi energizer atau ice breaking di sini kita posisikan dia fungsinya untuk mengembalikan fokus, mengembalikan energi level, gitu ya. Biasanya energi level audiens itu kan akan turun ketika span attention juga udah mulai menurun ya. Biasanya udah lewat 15 menit udah mulai nurun. Dan kita taruh di sini energizer selalu setelah sebuah mini presentation, sebuah paparan gitu ya, sebuah penyampaian entah itu konsep, entah itu materi dari trainer. Nah, sebelum melakukan kegiatan berikutnya, kita break dulu dengan energizer, kita jeda gitu ya. Maksimum 5 menit, jangan lama-lama. Kalau saya biasanya rata-rata energizer saya cuma 2 menit kalau online ya. 2-3 menit, paling lama 3 menit. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi energizer itu tidak berhubungan dengan materi. Jadi bisa apa saja di sini contoh ya. Misalkan ada finger gym, saya juga belum buka nih. Ini usulannya Bu Kusuma Dewi ya, saya juga belum buka. Kemungkinan ini kayak brain gym ya, kayak brain gym gitu. Nanti ngikutin musik segala macam. Atau misalkan ada contoh yang berikutnya energizer di antara dua kegiatan itu, ini kayak gerak angka ya, gerak angka misalkan membuat angka dari gerakan badan. Misalkan kalau kita sebutkan 2, maka kepalanya 2 semua gitu. Open cam ya, kita minta open cam. Kemudian 2 digit misalkan 78 jadi nggak ada hubungan sama materi. Nanti kalau udah selesai sampai 3 digit misalkan 765 ya. Udah fokus lagi ke sesi berikutnya biasanya. Jadi mengembalikan fokus aja biar nggak terlalu lesu atau layu gitu. Itu ya Mbak Ira ya. Oke, sekarang saya minta
memberi waktu ke Mbak Epong ya. Mbak Epong, mohon sharing nih, sharing pengalaman kemarin di mana? Di Al-Syukro ya. Silakan Mbak Epong. Pertama, apa namanya? Kalau online itu seperti apa kemarin pengalamannya, terus boleh juga sharing tools yang sudah sempat digunakan. Siapa tahu jadi inspirasi buat teman-teman. Saya yakin teman-teman pasti juga udah tahu ya, karena grup. Silakan Mbak Epong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sharing-sharing dulu kali ya sebelum ini. Jadi kalau kemarin kan kita online itu, teman-teman tadi jadwalnya hanya sampai jam 12 ya. Dan saya pikir emang harusnya sampai segitu aja sih. Karena pas kemarin kami sampai setengah 3, terus kepotong istirahat, yang ternyata ngumpulin pesertanya lagi itu kesulitan. Nah, karena memang tadi sampai jam 12 gitu ya. Karena Jumat juga sih, saya juga bingung nih, teman-teman kan kepotong di Jumat ya. Karena kita Jumat tuh, Pak Novi. Jadi kemarin istirahatnya juga sekitar 1,5 jam. Yeah. Nah, untuk beberapa hal mungkin teman-teman mungkin udah megang modul sama PPT-nya, yang mau saya soroti adalah PPT gitu ya. Kalau kita tidak membuat PPT ulang dan mengandalkan PPT yang sudah ada, sebenarnya ada beberapa kasus gitu ya, yang mungkin bahasanya tidak mudah dicerna gitu ketika ngasih contoh. Karena kita benar-benar ngikutin contoh kasusnya yang ada di Miss Kenike ya. Dan ternyata agak sulit gitu untuk dicerna dan juga tidak sesuai, mungkin belum relate dengan kejadian di Indonesia. Ini teman-teman kalau misalnya mempelajari PPT-nya bisa mengangkat kasus yang memang sesuai dengan kondisi kita gitu sih ya, sehingga bisa sama-sama gitu satu paham gitu antara kita sama sama orang tua. Dan emang pentingnya juga di sesi online ini adalah karena materi ya, kalau materi terlalu materi itu pusing gitu ya. Apalagi dengan beragam orang tua latar belakang yang berbeda gitu. Mungkin ada orang tua yang dia memang mengerti ilmu parenting, ada yang orang tuanya mungkin di pendidikan, ada yang dia pekerja, mungkin ada yang ibu rumah tangga. Jadi karena berbeda latar belakang ini, ada beberapa istilah yang memang perlu kita sederhanakan gitu. Maksudnya apa sih ini gitu. Jadi kemarin karena saya sendiri pun juga nggak terlalu paham tentang ilmu parenting ya, sehingga untuk beberapa kasus pun jadi ya udahlah kita cari yang solusinya yang saya pernah tahu aja tuh, Pak Novi. Gitu. Karena kalau misalnya baca dari PPT-nya itu, saya sendiri jadi sulit menerjemahkan karena itu kayak plek-keteplek ngikutin banget PPT yang kita ikutin itu loh teman-teman. Ya, teman-teman juga perlu melihat lagi kata per katanya gitu ya, memahami maksudnya sehingga bisa mentransfer knowledge itu lebih ringan dipahami oleh peserta. Kayak gitu. Dan lebih banyak mencari studi kasus yang memang relate dengan masyarakat kita. Itu sih kalau saran saya ya, teman-teman. Jadi itu penting juga. Terus juga perhatiin juga hal-hal yang tipe ya. Karena memang PPT-nya itu penuh banget sama tulisan. Kalau teman-teman misalnya nggak menguasai PPT-nya itu jadi bingung sendiri gitu. Karena jadi jatuhnya kayak kita baca aja. Jadi kayak baca. Ya kayak dulu kita ikuti pelatihan ya, di sini kayaknya temennya baca gitu kan. Nah kita juga kalau misalnya tidak menguasai materi, jatuhnya jadi baca aja gitu. Dan ternyata pas baca, kita jadi, ini maksudnya gimana ya, jadi kayak mikir ulang. Nah jadi numpung ada waktu gitu ya, dipelajari dulu, dan dibagi juga perannya masing-masing antara pemateri satu dengan pemateri yang kedua, biar kita menguasai materi kita sendiri dulu aja gitu. Nah kalau untuk aplikasinya sendiri memang kemarin saya ada yang tidak mengikuti sih dari yang informasi yang di ini ya, dari yang jadwal gitu. Karena jadi nyari yang sesimpel mungkin buat orang tua sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya orang tua kan nggak biasa ya, mungkin juga nggak nemenin anak-anaknya gitu kan, dan juga mereka nggak pernah nemuin aplikasi itu sebelumnya waktu zaman sekolah atau kuliah dulu, sehingga saya sendiri pakainya Padlet sama Lab Worksheet. Gitu. Lab Worksheet sendiri lebih kayak keisian isian singkat gitu lah, isian langsung ngisi aja.
nggak ribet-ribet gitu kan. Jadi si Padletnya sendiri memang kita pakai ini Ginshare kali ya. Masih ini disable. Boleh ini? Oh, bentar Mbak Ipong. Wait. Ya, dah, silakan. Kalau kemarin karena di sesi awal itu adalah kita menyampaikan apa harapannya, kan pesertanya teman-teman banyak ya, beda dengan pesertanya saya gitu yang sedikit, sehingga enak kalau misalnya orang per orang nyebutinnya. Tapi kalau banyak kan sebisa mungkin kita bisa mengengagement peserta kita ya, sehingga aplikasi ini sangat membantu kita bisa mengetahui kondisi mental atau keadaan, atau misalnya pengetahuan ketika nanti kita melakukan linkingnya ya, di situ ada sesi linking. Nah kalau di harapannya sendiri, kemarin sih kita pakai Padlet, dan isiannya seperti ini, jadi langsung kayak tampil. Padlet sendiri sebenarnya ada beberapa template sih, beberapa template yang bisa dipilih dan nanti bisa ditayangkan gitu. Jadi ketika dikasih link, orang tua kebukanya kayak gini, tinggal ngisi di sini, udah ngisi aja di bagian ininya kan, insight-nya, supaya nanti ketika mereka enter ya udah langsung publish. Kayak gitu. Ini yang untuk bagian awal tentang harapan mengikuti Parent School. Kayak gitu. Terus juga untuk apa lagi? Terus ada bagian yang namanya revise material ya. Saya tadi saya lupa dari revise material di sini pakai Mentimeter apa bukan ya, Pak Novi, yang sesi batch 3 ini? Bentar, itu hari kedua kan ya? Iya. Pakai Kahoot kalau di sini. Oh, pakai Kahoot, iya. Kalau Kahoot seru ya kalau pesertanya banyak. Jadi teman-teman pas di berbagai kondisi lapangan akan melihat sih gitu karakter pesertanya seperti apa gitu, apakah menggunakan aplikasi ini bisa digunakan atau enggak, karena kan tadi ya kalau sebagus apapun aplikasinya, kalau misalnya orang tua aja nggak paham gitu ya, jadi kan jatuhnya lama gitu, orang tua jadi ngisinya lama, kita punya batas waktu, akhirnya malah jadi nggak jalan kan. Jadi ya nanti akan melihat juga sih di sepanjang perjalanannya karakter peserta kita seperti apa. Nah, kalau yang kemarin kita revise materialnya sendiri memang tidak pakai Kahoot gitu ya. Tidak pakai Kahoot, tapi kalau Kahoot kan lebih kayak pengetahuan ya, kayak ngisi kuis ya. Ngisi kuis apa yang diketahui gitu. Kalau pesertanya banyak enak sebenarnya. Jadi kayak ngelihat ada leaderboard-nya kan. Nah, kalau kemarin revise materialnya di bagian linking itu kita tetap pakai Padlet tapi yang timeline. Oke, yang timeline. Jadi kayak di bagian pertama ngapain sih kita di hari pertama di awal gitu kan, yang kedua. Jadi ini kayak peserta mengingat kembali materi-materi yang sudah di-share di hari pertama. Jadi kalau bisa sih jangan paling maksimal 2 ya, paling maksimal 2 ragam aplikasi yang digunakan. Karena untuk penyesuaian satu aplikasi aja kan butuh dicerna ya oleh orang tua kayak gitu. Jadi ya tadi kalau misalnya banyak ragamnya, artinya kita lebih banyak bagian mengedukasi, memberikan tutorial untuk orang tua bisa mengisi aplikasi yang kita gunakan. Dan pasti itu butuh banyak waktu gitu. Akhirnya yang kita targetkan misalnya 5 menit atau 10 menit, jadinya nggak ke-revise materialnya, tapi jadi kebanyakan edukasi orang tua gitu. Itu juga bisa jadi pertimbangan kali ya teman-teman. Nah kalau di Padlet sendiri gampang sih, tinggal ketika setelah punya akunnya tinggal di sini make Padlet-nya. Ya teman-teman mungkin pernah kali ya, ada nggak yang pernah pakai Padlet? Yang pernah kasih jempol di reaction. Ya, ada yang udah pernah. Terus yang nggak ada sebenarnya udah banyak juga yang ngerti gitu. Misalnya banyak sih aplikasi-aplikasi ya Padlet. Tadi kalau Padlet itu emang lebih kayak Mentimeter tuh kurang lebih. Karena di situ kayak polling, kayak ngisi ide, itu bisa gitu ya kayak di Mentimeter atau di Padlet. Tapi kalau misalnya sistemnya kuis ya bisa pakai Wordwall, bisa pakai apalagi Mentimeter juga bisa pakai Kahoot atau Pieces gitu kan ya.
Jadi kalau misalnya tadi kalau yang saya pilih untuk harapan, saya bentuknya yang ini yang wall. Tapi kalau misalnya yang tadi yang request material, yang timeline, saya pakainya sih di sini. Tapi emang terbatasnya Padlet sendiri, dia tidak punya banyak template ya. Hanya ada 7 template. Kayak gitu. Dan untuk satu akun hanya bisa mengisi 5. Gitu, jadi terbatas tuh. Kalau Mentimeter kan dia terbatasnya itu lebih ke yang gratisan ya, lebih ke 2 presentasi gitu, kedua presentasi. Kalau tapi tetap bisa digunakan. Sedangkan kalau di Padlet dia maksimal 5. Maksimal 5. Nanti tinggal di-select aja di sini sama teman-teman. Baipong, ini Pak Gali nanya deh. Oke, boleh. Silakan Pak Gali. Silakan Pak Gali langsung. Cek, kedengaran suara saya? Kedengaran, Jelas, Pak. clear. Iya. Sebetulnya saya pengen sharing aja sih, terus pengen minta pendapat aja ke teman-teman gitu. Siapa tahu kemarin bagi yang sudah berpengalaman di batch 1-2 itu menemui masalah yang sama. Ada kekhawatiran ketika saya nanti ada terjun di sekolah saya sendiri ya, di SMP Smart Excellencia. Ini berkaitan dengan karakteristik peserta sih gitu. Bahwa pertimbangan kemarin yang semulanya online menjadi offline pun juga karena pertimbangan karakteristik pesertanya. Satu, bahwa seluruh siswa di Smart Excellencia itu kan berasal dari kalangan marginal ya, atau kalangan duafa, yang mana untuk penguasaan teknologi itu sangat terbatas gitu. Nah, saya pribadi khawatir ya ketika membaca rundown itu ada pretest yang online, kemudian ada yang menggunakan Google Form gitu. Saya khawatir nanti ketika pelaksanaannya justru menjadi riweuh dengan pengerjaannya gitu. Artinya para orang tua ini menjadi bingung gitu, ini gimana, itu gimana, akhirnya nanya kemana-mana gitu, dan jadi nggak kondusif. Kalau misalnya ingin minta pendapat aja sih ke teman-teman di sini. Kalau misalnya ternyata nanti pada akhirnya prosesnya itu betul-betul dilakukan secara manual gitu. Kalau tadi kan Bu Epong kan sudah menjelaskan tentang banyak aplikasi ya gitu. Ya saya sepakat sih memang keberadaan aplikasi itu memang cukup membantu. Tapi kalau misalnya dengan karakteristik yang seperti yang tadi saya jelaskan, mereka dalam hal teknologi itu sangat terbatas gitu ya, karena jarang sekali berkaitan dengan yang namanya teknologi, itu baiknya gimana ya teman-teman gitu. Apakah kira-kira dengan metode yang ada di rundown dan di modul itu bisa dilakukan secara manual gitu atau bagaimana? Ya. Terima kasih. Saya jawab dulu ya, Bu Epong ya. Ya, based on experience di batch 1 dan batch 2, itu yang online hanya satu Pak Gali, hanya di sekolahnya Bu Epong, di Al Supro Universal. Yang lainnya offline, jadi nggak ada masalah untuk konteks penggunaan teknologi informasi ya. Paling dinamikanya itu di pemahaman ya terhadap bahasanya mungkin itu nanti perlu dibantu sama tim trainer untuk membahasakan ulang dengan yang lebih mudah dipahami. Gitu. Karena nggak bisa dipungkiri ada beberapa sekolah yang orang tuanya itu secara pendidikan middle ya. Ada, tapi juga ada beberapa sekolah yang secara pendidikan middle up. Jadi cepat paham gitu ya. Tapi ada juga kayak di beberapa kemarin tuh ya perlu dijelaskan ulang oleh si trainer ya. Nah, jadi memang sementara yang batch 3 ini yang offline hanya smart, yang lainnya online gitu ya. Jadi itu saya sangat mengapresiasi keputusan manajemen di Smart Excellencia untuk di switch ya menjadi offline itu untuk memudahkan. Itu pun nanti Pak Gali perlu dibantu ya, karena kita paham orang tua Smart Excellencia rata-rata inilah ya, wafa ya, secara ekonomi, secara pendidikan bisa jadi ke middle ke bawah gitu. Nah, itu jadi bisa dibantu. Nah, untuk teman-teman yang lain seperti NFBS ya, ada Mbak Ira, Mbak Dia sama Mas Haris. Insya Allah itu orang tuanya middle up dari ekonomi maupun pendidikan gitu ya. Nurul Fikri kan. Kemudian ada Darul Quran Mulia, ada siapa tuh? Pak Rosid ya? Solihin ya? Saya lupa. Apa tadi? Rosid dan Ustadz Ihsan. Ustadz Ihsan. Itu juga orang tuanya middle up.
insya Allah ya, secara ekonomi maupun secara edukasi, ya educational background ya. Kemudian ada lagi sekolah IGBS Darul Marhamah. Ini saya pribadi belum kenal, tapi beberapa kali ke sekolahnya, kemudian menengah ya, menengah. Jadi dia pesantren yang biayanya itu mungkin tidak semahal NF dan DKM. Jadi bisa jadi secara ekonomi middle up, secara education background itu tengah-tengah lah. Jadi siap-siap aja untuk yang dapat IGBS Darul Marhamah. Terus satu lagi sekolah apa ya? Salamku. Salamku cendekia. Oh, Salamku. Ini ada ini nih, ada yang punya di sini nih hadir. Gitu. Ada Bu Dewi. Kalau Bu Dewi gimana nih orang tuanya di Salamku? Potretnya. Atau Abah Rusul nih? Ya, middle up lah kira-kira. Pengetahuan Itunya juga lumayan kalau mereka, insya Allah. Insya Allah ya. Jadi gitu ya Bu, Mas Gali ya. Jadi teman-teman sekali lagi, itu hanya tools ya, jangan sampai menyulitkan kita, juga menyulitkan audiens peserta kita. Kalau memang dari rundown yang kita usulkan itu toolsnya menyulitkan, jadi kata Mbak Ira juga boleh ya, pakai yang lain yang make it easier. Pak Nopi mau nambahin sedikit. Mangga, Dia terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Gali, sebetulnya di rundown yang offline itu, kebetulan kan Pak Gali offline ya. Nah, pre dan post testnya itu belum kita ubah tuh Pak Gali. Jadi sebetulnya kalau untuk yang offline, pre dan post testnya itu sebetulnya nggak pakai aplikasi sih. Jadi cukup isi di modulnya langsung gitu. Itu aja sih Pak Nopi. Baik, terima kasih. Oke. Jadi Mbak Epong ada lagi yang mau ditambahin? Ya, paling tadi sih emang perlu kenal karakter ini kita ya, audiens kita, biar tahu gitu strategi-strategi yang tepat supaya kita juga nanti nggak stuck di apa ya, di sesi kita gitu. Kayak tadi misalnya aplikasi, ternyata orang tuanya nggak biasa, akhirnya kita kebanyakan ngedukasi gimana caranya bisa ngisi gitu kan, jadi kelamaan. Ada juga teman-teman nih kalau misalnya di situasi teman-teman udah nyiapin aplikasinya ternyata orang tua pun kita informasikan masih belum paham, ya tadi sih memang harus balik lagi, mendingan ke manual aja. Misalnya tadi kayak nanyain harapan, udah suruh ketik aja di via chat kayak gitu kan. Ini kita tinggal bacain atau share screen yang ada di share screen yang ditampilin di chat room-nya. Jadi kalau saya sendiri sih emang agak bingung ya ketika harus nge-share aplikasi, karena teman-teman saya yakin sih udah pernah menggunakan aplikasi ya Pak Novi ya. Cuman saya lebih kayak nge-share kondisi kemarin ketika online gitu. Memang perlu banget menjaga fokus dan kalau bisa energizer-nya lebih ke gerakan gitu, karena capek duduk mulu gitu kan. Duduk ngeliatin layar kayak gitu-gitu. Jadi yang memang bisa menambah keceriaan, terus juga lebih banyakin sesi sharing gitu ya. Jadi teori itu lebih merelatekan ke sharingnya gitu atau studi kasusnya, sehingga lebih mudah dicerna oleh peserta dibandingkan kita menjelaskan secara teoritisnya gitu. Karena kan peserta kita itu sebenarnya pentingnya adalah bagaimana si materi ini bisa mereka implikasikan kan, bukan lebih ke penting sih pengetahuan, tapi bukan teorinya gitu yang dibutuhin. Tapi gimana bisa menerapkan teori tersebut gitu. Sehingga studi kasus perlu banget diangkat dalam sesi online seperti ini. Beda kalau offline. Kalau offline kan emang sesinya ngangkat studi kasus lebih banyak ya, karena waktunya juga panjang kan, sehingga teori itu dibutuhkan. Jadi kalau dengan waktu yang terbatas seperti ini, memang lebih baik direlatekan dengan adanya studi kasus. Seperti itu Pak Novi, pengalaman dari saya. Terima kasih. Saya tutup ya. Stop share ya. Oke, kita ada waktu 5 menit untuk diskusi lebih lanjut terkait dengan briefing teknis ya. Kalau ada lagi mungkin feedback atau pertanyaan atau ekspresi dari para trainers batch 3. Assalamualaikum, Pak Nopi, boleh bertanya? Salam Ustaz, mangga.
Ini Afwan tadi agak ketinggalan pas pembukanya karena tadi habis sholat. Ini untuk untuk di sini kan untuk openingnya ada tilawah, sambutan, dan gambaran kegiatan. Nah ini untuk tilawahnya apakah dari trainer kita, terus sambutannya, terus moderatornya dari mana gitu? Mungkin itu Pak Nopik. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi ini di opening itu sambutan secara formal, sambutan dari dua belah pihak ya, satu sekolahan, mungkin siapa pimpinan yang mewakili atau yang mewakili ya, baik kepala sekolah atau yang mewakili, misalkan 5 menit. Dari NICE juga akan ada. Apakah kalau NICE nanti kemungkinan pakai Pak Dasril ya, CEO akan hadir atau rekamannya ya, atau rekamannya akan yang online ya. Kalau yang offline nanti di Smart, karena saya sendiri yang turun ke Smart, nanti saya yang opening, yang sambutan saya 5 menit. Nah itu kemudian ada tilawah segala macam itu kan sekitar dihitung-hitung lah ya, 15 menit itu ada MC-nya dari pihak sekolah, kalau bisa pihak sekolah dipilih satu jadi MC untuk sampai pembukaan saja gitu ya. Selanjutnya langsung serahkan ke trainer, sampai penutupan itu trainer aja yang megang. Karena MC menjadi tidak berfungsi ya, karena kita desain untuk ditangani oleh trainer langsung. Gitu Pak Rashid. Pak Imtum? Pak, ini untuk apa Mbak Nopi? Untuk tadi untuk pembawa acaranya itu dari peserta dari sekolah, dari sekolah. Oh, dari sekolah. Dari sekolah. Oh, iya. Jadi itu yang menghubungi kita atau dari pihak NICE ya Pak? Dari NICE. Dari NICE. Oh, dari NICE. Oh, dari sudah dikoordinasikan. Oke, baik. Syukuran Mbak Nopi. Apaan? Oke. Pak Novi mau nanya yang ya, Mas. Yang pretest ini yang apa ini pretest yang dari yang soalnya banyak itu ya? Yang ya, ada 61. 61 soal itu ya? Betul. Itu dengan waktu 15 menit cukup ya? Cukup. Insyaallah. Diusahakan cukup. Maaf Pak Novi, saya ketinggalan juga nih kayaknya. Iya, Mbak Dia. Saya mau nanya kalau misalnya yang kayak pretest exercise ini yang memandu dari ada moderator atau MC-nya gitu Enggak. atau Dari kita langsung. Jadi MC hanya di baris 14 saja ya, dibagi kegiatan opening. Ini karena acara formal kan, pembukaan gitu. Selanjutnya mulai dari baris 15 itu udah dipegang sama trainer kita yang akan kendalikan sampai penutupan terakhir. Maaf, saya juga tadi ketinggalan. Trainernya ini gimana ya? Jadi caranya kan misalnya kayak saya ada 3 orang tuh. Jadi gimana untuk nge-splitnya bertiga, duetnya atau trionya gimana itu, Pak Novi? Ya dibicarakan bertiga Bu, gitu. Oh. Jadi itu lebih enak mengaturnya masing-masing ya. Misalkan contoh nih, misalkan Mbak Dia megang 3 kegiatan, 3 materi. Ini kan ada kegiatan 3 kegiatan di awal. Misal ya. Kegiatan keempat, 5, misalkan Mbak Ira dan seterusnya. Atau satu harian pegang berapa orang ya. Kan kalau nggak salah kan ada kemungkinan Mbak Dia nggak bisa di hari keberapa gitu ya. Iya, nah, saya nggak bisa di hari Sabtu. Nah, berarti kan misalkan Jumat dibanyakin porsinya Mbak Dia gitu kan. Nanti dibantu sama yang Mas Haris sama Mbak Iranya di bagian mananya aja. Gitu ya. Tapi nanti besok berarti tinggal berdua tuh Mas Haris sama Mbak Ira yang akan mengawal sesi demi sesi. Itu dibicarakan bertiga aja ya. Oh. Wow, acaranya besok kan ya? Iya. Masya Allah. Pak Novi, mau nanya juga nih Pak Novi izin. Ya, Mbak Ira.
melanjutkan ini. Tadi kan saya coba buka ininya PPT-nya untuk di sini ya. Ternyata kalau kita nggak full screen, itu ada kayak notes-nya yang bisa kita baca gitu ya. Nah, jadi kayak ada catatannya gitu. Jadi nanti kita nggak usah full screen aja ya. Maksudnya gimana? Jadi ini PPT kalau kita buka nggak full screen tuh ada kayak notes, ada apa ya? Ya, Kayak ada di bawah itu kan ya? Ya, keterangan terkait. Itu, Tapi kalau kita full screen kan itu nggak ada kan? Iya, jangan. Kan ada pilihan ya. Kalau kita mau slide presentation itu kan ada yang cuma kelihatan maksud saya kita harus based on catatan itu gitu, karena kalau harus berdasarkan catatan itu kan kita harus sambil buka catatan itu ketika membuka PPT-nya, sehingga kita nggak bisa full screen kan. Nah, karena di sini misalnya kayak video nih Pak Novi kan, kita kan nggak tahu nih ya videonya alamat websitenya apa gitu ya. Nah, jadi kan kita emang harus ada informasi dari catatan-catatan itu, atau kita seperti yang Bu Epong bilang tadi tuh pindahin aja itu ke slide-nya, misalnya kayak supaya nanti kita nggak nyari-nyari lagi nih videonya di mana ya gitu ininya, karena kan di dalam PPT-nya nggak dimunculin ini misalnya gitu. Tapi itu video nggak harus semuanya ditampilin ya Pak Novi, berdasarkan rundown aja. Nggak usah, jadi emang si trainer harus lihat dulu videonya. Kayak misalkan tentang attachment itu kan panjang ya, jadi di skip juga nggak apa-apa. Poin-poin pentingnya nanti kita bahasakan ulang gitu ya. Kita bahasakan ulang. Intinya dalam video ini apa yang mau kita highlight, ya. Misalkan kan yang video yang monyet itu ya. Oh ya, saya juga lupa di sini menyantumkan ini ya, di dalam media ini. Pengennya tadi copy paste linknya, cuman kelupaan. Jadi teman-teman bisa lihat sih di modul juga ada kan. Tapi kalau yang untuk otak anak tuh ada sih linknya ya untuk otak anak. Tapi ada beberapa yang kemarin ada videonya, tapi di sini udah nggak ada di PPT-nya. Apakah itu memang nggak akan ditampilkan karena waktu kita terbatas gitu, atau seperti enggak itu? Kalau emang perlu tampilkan, tapi nggak usah semuanya, Mbak Ira. Karena sebenarnya ini cukup padat banget ya materi parenting kita ini. Jadi saya kira tidak mungkin kita menyampaikan semuanya, gitu ya. Mungkin kita menyampaikan semuanya, jadi kita menyesuaikan saja dengan waktu yang tersedia. Saya sudah konsultasi ke Nama, saya sudah minta kami akan memilih materi-materi khusus ya, kan saya juga udah konsul ke Sister Kanike, materi mana yang tidak boleh tidak diberikan. Nah di sini makanya yang ada di sini adalah tentang attachment dan emotion, gitu ya. Yang ketiga baru yang brain based learning-nya ya, atau kinerja otaknya. Nah, kaitannya juga dengan komunikasi dan emosi. Itu pun diambil yang itu saja. Itu kali Mbak Ira, nanti ini aja improve ya. Jadi untuk ini ya, media atau alat boleh ini ya, boleh milih ya. Boleh. Jadi kayak tadi kan ini di sini soal disiapkan dari materi kemarin gitu. Berarti kalau dia bukan Kahoot, nggak usah pakai soal kan gitu. Jadi hanya untuk bertanya kira-kira insight apa yang mereka peroleh dari hari sebelumnya gitu. Itu cukup ya. Oke, makasih. Gimana Mbak Epong? Ya, tadi kan ada materi emosional ajak ya. Emosional ajak itu penting banget tuh, yang kayak kita ngasih contoh. Misalnya anak ke mall terus ngamuk gitu kan. Itu kan sebenarnya latarnya misalnya kenapa si orang tua bisa marah, saya karena takut malu atau apa. Itu jadi bisa dibahas juga sih di situ. Terus sama attachment yang kalau kemarin video monyet itu cukup membantu ya. Cukup membantu pemahaman gitu untuk orang tua gitu. Tapi emang kalau misalnya untuk kalangan yang middle mungkin berbahasa Inggris sih paham ya. Tapi kalau untuk yang tadi ada yang di bawah level itu perlu diterjemahkan memang isi videonya seperti apa. Tapi kalau misalnya dari sisi saya sih kemarin ya syukur karena emang rata-rata di middle up mereka itu ya cukup nangkep gitu. Video ini membantu pemahaman attachment kayak gitu. Kalau di saya. Oke. Gitu. Pak Novi sekalian izin ya Pak Novi ya. Oke, makasih. Sukses semuanya teman-teman. Ya, Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Insya Allah ya. Brother Novi? Brother Novi? Yes, sir.
we will welcome you. Let's join. Oke. Okay. Okay, brother and sister, thank you very much for your discussion, for your inspiration, for your questions for preparation batch 3, transfer knowledge, parent school for tomorrow and in this week. And welcome, ahlan wa sahlan, Sister Kanike, assalamualaikum, how are you? Waalaikumsalam. Doing good, how are you? Yeah, I'm fine. We in last almost 1 hour we already discussed for preparation technically for batch 3 transfer knowledge parent school, and now it's your time to discuss. Yeah, that's your time. Yeah, thank you. I want to greet all of you. It's very great pleasure to see you again. Alhamdulillah. I hope you and your families are doing well. I hope you are not very tired at the end of the day having these 2 long meetings. But we're very excited that you're about to deliver your training to parents. I think parents now sitting and thinking, also expecting to tomorrow's day with you, yeah, to get very valuable knowledge. So do you have any questions regarding the content? What do you maybe feel? We can tackle any content-wise questions as well as your feelings. Silakan. Yeah, maybe we can start. Anyone wants to start? This will be not only group meeting. We have divided you into 3 batches, yeah, to make it even feasible to do both individual and group mentoring sessions. Yeah, so I would like each of you maybe share your questions, your concerns, anything related to the content of the materials, as well as, I mean, okay, my question, are you confident with the content with each training session? I think Brother Novi guided you so well. So by this time, yeah. Oke. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, perasaannya, apapun lah, ya. Pemahaman, kalau ada yang mau ditanyain sekaligus ya, terkait dengan konten, mumpung ada beliau di sini. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa deh. Is everything clear with the material, huh? With attachment, what topics you are covering? Attachment, emotions, communication during the first day, yeah? And tomorrow we will also have a meeting after your trainings to shortly, briefly discuss about, sum up your first day and tackle the questions related to the second question. So now let's talk about the first day, the topics of the first day, yeah? I think you are tired, guys, brothers and sisters. Now I understand. Yeah. Assalamualaikum, Miss Kenike. Waalaikumsalam. I want to ask the question. Not a question actually, but I want to ask about the material in the module about the attachment. Actually, I can conquer all the material about the attachment. Can you help me to explain again about that material? Attachment, yeah? Yes. Do you have like specific questions, or you want me to generally briefly explain you what is attachment? So basically, remember we were giving you the slide about attachment, where we had this case of a family with 4 children. Yes. Are you using your slide?
this case. A moment, I want to open first the slide. So while you're opening, I can maybe just briefly remind you. Yeah, you can start with your training with that in any relationship between parent and child. Yeah, can I go ahead and just keep talking while you're opening? I think we can use the PowerPoint, no? Oh, PowerPoint, okay. Yes. Yeah. Parent. PowerPoint. The first page. Saya belum merapikan file, jadi lupa nyimpannya di mana ya kemarin. Yang bahasa apa, Pak Novi? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Yang bahasa Indonesia. Atau mau bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Yang D1 apa D2, biar saya bantu share. Oke, ini udah dapat sih. Oh, tapi ini, atau saya yang bahasa Indonesia, kalau boleh yang bahasa Inggris, Bu, ini kira? Kalau yang bahasa Inggris, saya juga nggak nge-share. Oh, bentar ya. Maybe I can just keep talking while you're opening up. Atau Pak Rosid, tadi pertanyaannya yang spesifik terkait dengan attachment itu yang terkait dengan apakah? So the question might be from the parents, why do we have to cover this topic? And in fact, in our previous mentoring sessions with your colleagues, yeah, there was a question, why do we need attachment? How can we explain this, the application of attachment to real life? So let me explain you, yeah, why. In every relationship with the parent and child, this bond that we have between child and parent is very sacred, is very important, especially during the first year of when child was born, right? So you can start from here, that when child is born, it's very important so that there is a strong bond between mother. Highly recommended that there will be a mother, right? Mother and the child. If there is no mother, because of different reasons, like they can one primary caregiver should be always with the child. So you can explain that the first year of the child's life is very important, and we need to, as parents, we need to create this bond, yeah. And through this bond, we are attached to a child psychologically. So if we have built strong bond
with the child during the first year, especially the first year, but it can be expanded to 2 years of child's life. This bond then affects to the whole life of a person, right? So if the attachment was strong when the child was in his first years, then he will form a successful, confident personality in the future. Yeah, it will affect in the way he will behave, in the way he will feel, even during adulthood. So if the child and if parents build weak attachment, then the child will be not confident. The child will have a lot of social problems, behavioral problems, and stuff like that. And one of our colleagues, participants, trainers asked me last time during the previous mentoring sessions, so how can we explain if it's related to childhood? Then how can we explain now, like parents who have older children? So you can say that once the parents know about attachment, then they can distinguish and understand or realize that distinguish the problems and go back mentally, go back to their childhood of their children, yeah, and analyze whether there was a strong attachment or weak attachment. If it was weak attachment, then they make a focus on rebuilding this connection with their child, working on this, yeah. So is it clear so far? Brother? Is it clear? The rationale, or why do we need attachment in general, yeah? So using it, is it clear? Can you give me feedback? Yes, clear, but special about the claiming. Yes. Okay, so you will go through the slides and explain why attachment is important, and you will go through the types of attachment, right? So that parents will analyze what kind of attachment they formed with their children, okay? And then the claiming. Okay. Let me look at. Okay. Can I add something, Sister Kaniki? Yes, please. Okay, Sister and brothers, like Mbak Ira said before, in the PPT, in every slide, actually about attachment, there are some explanation below the slide. Yeah. Ya, di bawah itu ada penjelasan. Insya Allah itu membantu kita untuk memahami secara teoretikal ya apa yang mau kita sampaikan kepada orang. At least itulah. Kalau bisa pelajari lebih dalam dengan membaca lagi di buku atau mencari di Google atau mencari di YouTube dan lain sebagainya, itu sangat baik. Bagaimanapun waktu kita agak ini ya, mepet ya. Itu cukup. Yeah. So I think you explained that we have explanations in the notes, yeah, in the presentation. Right? So the claiming, what is claiming? There are three components of how to build attachment. So during this first slides that we went through, that Brother Novi is showing you, you're explaining what attachment is, what types of attachment there are, why we do need this attachment, why do we need to form this attachment and stuff like that. You're explaining the importance of attachment, right? After this, there is a slide, the 3 slides, in fact, and claiming is one of this. There are 3 components of how to build this attachment. Yeah, how to build this attachment.
So because parents can ask, okay, now we understood what attachment is, so how should we form this attachment? Yeah, in this case, you explain there are 3 ways of forming this attachment, creating or establishing this attachment. First is meeting the needs of the child. You can go to the slides further. Further. Next. Go, please. This are all about attachment, types of attachment. You are explaining how the way how we treat, how it then it will affect in the future in adulthood. Yeah, and yeah. Next slides. So these are essentials of attachments. Go, please. Next. 29. Next. Oh, 29. Next. Yeah. This. So from this slide, it starts explanation of how to form the attachment. First component or first step how to form the attachment is meeting the needs of the child. When child is born, the child has needs, right? Physical needs, basic needs, and stuff like that. So the more when the child is hungry, she starts to cry. There is a displeasure. Then what you do is you give milk to the child. The need of the child is satisfied. He is happy, and it's a circle, right? The child is hungry. The child wants to be hugged, wants to be carried and stuff like that. So this is one of the way how to form the attachment. The more you pay attention or satisfy the needs of the child, the happier the child will be, the stronger the attachment will be. You imagine the other side of the coin. Yeah, if the child is not satisfied, if the diapers are not changed, if the child is not getting this attention from parents, just imagine children in residential institutions, orphan children, yeah, who are brought up in a group of children. They don't have individual approach to them. So you know what psychologists say? Children who are brought up in orphanages, you know orphanages, right? Do you know what is orphanages? I'm just making sure that we are on the same ground. Brother Novi, can you make sure? What? Orphanage. Oh, orphanage. Duafa. Do everyone understand? Yeah. Yeah, Yatim piatu. Without mother and father? Yeah. There is no father and mother. They are raised in institution, residential institution, right? So when the child is born, Panti asuhan. Do you have orphanages? Yeah. In Indonesia we call Bu Dewi ya, panti asuhan. Some building to live the place there's children with no father, no parents live there. Yeah, orphans. Yeah, children who don't have parents or parental care. So these children, there was a study. Children who were born in orphanages. What do they do when they want attention, parent attention? What do they want when every child? Just remember your children and your relatives, babies. When the child is born, he wants attention. When you smile, the child smiles back, right? But in orphanages, the staff, the workers, they don't have enough time, because imagine there are like 20 children and only 2 or 1 worker who needs to change diapers sometimes or feed, give milk and stuff like that. So there is no time for
giving emotional attachment with the emotional feedback or emotional connection with the child. So what children do first, when there is a new child in orphanage, the child cries a lot, right? Cries because he requires attention of adults. He screams and stuff like that. But when there are no answer or reply from adults, the child stops seeking attention, and even their eyes become like this, you know, they just look at one spot and that's it, like this, you know. If you just go and observe this kind of children, they become like this. They don't have, you know, because they are learned to do this. They don't have this connection with the adult, with caregiver. But when we so their emotional needs are not satisfied. That's why they have weak attachment. But with the child, when you explain, the child is born in a family, and when child gets these connections, physical connection, emotional connection, yeah, and all the needs are satisfied, the child keeps having this strong attachment with the child. This is how one way of forming attachment. The second slide, on the positive interaction, yeah, I talked about it, yeah. The first one was about physical needs, basic needs of the child. The second one is positive. When the child smiles, the parent smiles back, gives positive interaction. This is also forms attachment. The third component of forming attachment is claiming. Claiming is when you make an environment where you teach child that this is our family. I am your mother. You, this is your father. This is your brother, right? But imagine that the other side. Imagine that a child sees a lot of people every day, like, or babysitters always changed, yeah. 1 week there is one babysitter, and the next week then another babysitter. So there is no regular people around the child. This also destroys the attachment. It makes the attachment weak. But when we give this idea of I'm your mother, I will be here with you all the time, yeah. Or this is, even if mother is not able to be with the child, this is your grandmother, or this is your babysitter, and she will be with you all the time. So it gives the child the understanding of who we are, like, okay, this is my family, this is a stranger. Maybe when you remember your children, when they get about 7 or 8 months, when somebody wants to take the child, they cry, right? Because they distinguish that this person is a, how can I say, a person, not ours person, a different person, right? So that's why they cry, because they can now distinguish who is ours, who is not ours people, right? This is claiming. Claiming is giving this environment, being in this similar environment. I mean, okay, was it clear? Mana, teman-teman? Yes, clear. Yeah. Thank you so much. Okay. Just an example. I was working with in a family strengthening project. There were a lot of vulnerable families, and sometimes we had cases when the child was born in a family with alcohol delinquency. Parents were with alcohol or subsequent, how can I, so they drink a lot, these parents drink a lot, mother drinks, and she has a lot of strangers in her house all the time, yeah? This is a not good situation for building attachment. This destroys the claiming
claiming component of the attachment. Why? Because imagine strangers come and go all the time in their house. So this would be opposite example of the claiming. All right. So thank you so much for the question. I hope it was clear and helpful. Do you have other questions or concerns, anything related to content-wise? Can I ask you something, Sister Keniki? Yes, please. Okay. I want to ask you about one of exercise in attachment. About what did your parents tell you? I want to ask you about the goal of this exercise. What is the goal of this exercise? Is it true that this exercise still relate to the attachment, or it has another goal? Okay, let me look at the exercise. Where was this exercise? Ada di mana ya Pak Gali? Yang bagian I'm good, you are good, I'm good, you are bad. Oh, I'm good, you're good. I'm good, you're good. This is it's not related to attachment, but these are the statements that parents say to their children all the time, like, you know, oh, you always are doing this, or why you broke this glass, or why do this, blaming and always you. It brings this statement or psychological, how to believe in a child that I am bad and you are good, or something like this. Yeah. So this is not related. It's slightly different, but the continuation of this topic, I mean, I'm good, you're good is another section. It's not attachment. Yeah. So, and the exercise, what did your parents say? This helps them to go back and remember what kind of phrases they heard from their parents, and it will help them to understand what position, life position they have. Yeah, this is life position. This is not attachment. What did your parents tell you, and what did you, yeah? So it will help them to understand what position, life position they have. Okay. Was it clear? Yes. One more about, is it true that the word I in I'm bad, you are good is refers to children or parents? The word I. No, the word to the this is life position, so it refers to the child. Okay. Yeah, it refers So, to the child. yeah. For instance, yeah, I'm good, you're good. For instance, these are the characteristics. If you are happy with your fate, you think that your life favors you, you are grateful to your life, it means that you have this life position. I am good, you are good. It means that your parents were saying you to the words that shaped this life position in you. Okay? Okay. Sister Kiki, I just want to clear my understanding about this. Is this about the transactional analysis about the communication about the parents and children? So sometimes parents maybe give the message, I'm okay, but my son not okay. So parents are only thinking about their what is their want, not thinking about the children wants. This is the I'm okay, but my children's is not okay. This is about communication. Is it true? This is about the communication, about the transactional communication from the parents and their children.
I think this is additional information you are saying, transactional analysis. Yes. Yeah. So transaction. There are a lot of ways of understanding the relationships with people. Yeah. So there is transactional analysis, and there are three like components of the personality, like saver, victim, and what was and adult, child, adult, and parent. Child, adult, and parent, right? Yeah. I mean, if you know this information, I mean, how can I say? It's all approaches, psychological approaches. Yeah. So you can look at the personality through these prisms of psychological approaches. I cannot say that this is true or not, but all the psychological approaches help you to understand the personality better. So one thing is transactional analysis, child, adult, and child position, adult position, and parent position. Yeah. Sometimes I also use this in my life with my husband, with my children, to understand what's going on. If I keep doing like a child and crying, I try to think, okay, I should go through this position and think what's next in order not to make the situation worse. Yeah. So I mean, it's not related to the context of the training, but in general, it's one of the psychological part. And I mean, yes, it's interesting to use in your life. I wouldn't say that it's wrong, but it helps. It helps a lot of people to look at the personality through this prism. So this is different ways about this training. The transactional analysis is the difference about the sequence of training. Yeah, transactional analysis, it's more about personality, understanding personality. Yeah, it's personal psychology, personality psychology. I mean, I mean, it's very deep knowledge. It's a totally deep knowledge. Yeah, it's a different topic. Yeah, but thank you for the question. Any other questions? What maybe feelings? What do you feel about tomorrow's trainings? Are you ready psychologically? Excited about the training? Allahu Akbar. Sister, I want to ask you about another part of the session. This is about the second day, about the three sides of communication. This is the factual information, appeal, relation, and self-evaluation. So after this slide, in 22nd slide, there is the example about the communication. So there is 4 color. Red, yellow, green, and blue. Is the color related related to? Is it the color is sign? No. This is just to show you the difference. Yeah, that there are different ways of getting the information, receiving information. Some receives. I cannot find in my slides. Okay, never mind. But some receive facts easier, but other receives information related to emotions easier. Yeah, so they make they accentuate this. How can I say, this element of the information? So, for instance, if the teacher says, okay, tomorrow we will have a picnic. Please organize this picnic by yourself, parents. I have already worked a lot, and we did a very good job this semester with your children, and everyone received very good
grades, but tomorrow let's celebrate and you are responsible. This is not my job. Please don't overwhelm me with this. Please work on this by yourself and prepare the picnic for the children. Okay, so this is the whole information that the teacher said. And one parent can understand in this way, like, okay, our children received the good grades. This is fact, right? The semester is over, our children received good grades. This information will be sticked in the brain, in the head of the parent. Why? Because she has this ear of getting facts easier. Yeah. Another person associates the emotional part. Like she will listen with her other ears, like other color of ear. Like she will accentuate the emotional part, and she will say, "Oh, our teacher said that she's very tired, and she will be overwhelmed if she organizes the picnic. That's why she said to us to help her with the picnic." Okay, so she's accentuating the emotional part of the information. So depending on this, this is how to explain. People are different and they receive information differently. Or people are different, that's why they talk, they give information differently. Yeah. So I may accentuate a lot of facts, for instance, or I may say about my emotions, focus on my emotions and stuff like that. So it depends on the person, what kind of ear is more developed, or what kind of tongue is more developed, you know. So it will give them an idea that people are different. If I say something to my child, then maybe he is more of person of green color or yellow color or something like this, you know. So we should, this information will give your parents to understand that even their children are different, you know. So the main point is that we need to understand people. We shouldn't compare them as us, you know. We shouldn't accept everyone as ourselves. Did I answer your question? What is the better side we should use? The fact or emotion or about really what is the no, we shouldn't use, the main point here is that people are different and we need to understand that they're different. Okay. Yeah. So the point is there is no, we need to understand about differences. Yeah, exactly. Diversity, differences. Okay. And yeah, and okay, I lost my mind. I lost my idea, my thought. Okay. Yeah. Thank you. Is the iMessage related for this iMessage? But the next slide is the iMessage is related with the foresight of communication. No, iMessage is not related to this directly. iMessage is more when you have some kind of misunderstandings with your children, or you have some conflictive situation, and you use this iMessage. Yeah, for instance, instead of screaming like, "Oh, why you're not cleaning your room? Why your room always dirty? Blah 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 blah." Instead of saying this, you can use iMessage, saying that I see your room is dirty today again. I get very upset. In fact, yeah, I'm very upset. And then you give solution or others like solution of the problem. If you cleaned your room, this would
this would give us now time to have a family recreational event or something like this, you know. So, but your room is dirty, that's why we don't have time now to watch movie together or something like this, you know. So this showing your emotions, like through your feelings, not emotions, your feelings about the situation. This iMessage helps, especially in the situations when you are, when parents are frustrated with their children, when they have misunderstandings with their children. Yeah, it smooths the communication with their children, because sometimes we don't share about our feelings. That's why the children might not even know what's going on with our feelings, right? But when we let them know about it through iMessage, then they might think, oh, I didn't know that it makes my mother upset, yeah, or something like this. Okay. Okay, thank you. Mm-hmm. Thank you, sister. Thank you. Thank you for your question. Hope it was helpful. All right, thank you so much. I think, thank you for the questions, because others might have the similar questions, yeah, and we could tackle them all together. Any other questions, concerns? Ada lagi? For your clarification, for your understanding related to the content or concept inside the module. If there any question, please asking now. Yeah, and whenever you have, I mean, I have a lot of other my work and papers to write and stuff like that. But if you have any question when delivering your training tomorrow, please write me on WhatsApp. If you write in group, I might not see because sometimes there are a lot of messages. But you can write me directly to my WhatsApp, and I'll try to get back to you as soon as I can. Yeah, explain you. So I'll try to be there for you. If something occurs, any questions regarding the exercises, how to do it, what's the reason of doing exercise, or any question. So maybe, yeah, Brother Novi, maybe I can share this as well. Two batches, from two batches, there was the same question. What would we do if our parents will ask question that we cannot answer, like psychological question or something like this, yeah? So do you have this kind of question? I don't know. But anyway, let me share. If you have this kind of situation when parents ask you and you don't know the answer, what you can do is in the beginning of the training, use the flip chart and write on the flip chart parking lot, which will mean you can gather any questions from the parents throughout the training. So whenever they have a question, they can write on stick note and put it on the parking lot. And at the end of the training, you go through the questions and make sure that you answer those questions. But if you have questions that you don't know how to answer, you can say, let me discuss it with my mentor and I will get back to you tomorrow. All right. Or you can, if I don't know that answer to, or sometimes it happens too, of course, we can ask parents. So what do you think about the answer of this question? Yeah, and that they will answer, sometimes share and this process even more effective than looking for answers, you know, because it comes from their life, from their experience and stuff like that. All right. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, if there is no Pak Novi, mohon maaf, saya boleh bertanya tapi dalam bahasa Indonesia, apa-apa ya? Boleh, please. Tadi Nanti Mr. kita Genki tanya perasaan kita ya. Saya terus terang deg-degan nih. Mungkin mudah-mudahan bisa tidur malam ini sih.
ini kami kan rata-rata dari pendidik mungkin sebagian besar dan bekal psikologinya sangat terbatas. Nah, kalau misalnya dalam peserta itu ada orang tua yang lebih paham dari trainernya, itu sikap kita seperti apa, Pak? Oke, saya coba translasi ya. Terima kasih, Pak Novi. I want to translate what Brother Solihin said. The first one, his feeling is very nervous. And question is, what if we will find the parent, the participant have more knowledge about psychology better than the trainer? What will we do? If they have better knowledge? Yeah, better knowledge, better understanding, because maybe the, one of participant is their background is related to psychology. Well, I can say that then you are a lucky trainer. If your parents know psychology better than the trainer, yeah, why? Because you can involve your parents with a good knowledge of psychology in your trainings as a resource, yeah? So don't be nervous. Okay, training is not a seminar. It's not like lecture, right? And you don't have to be very smart in psychology. You are just a very good facilitator, and the parents come there to learn from each other more, right? They learn from doing exercises. They learn from discussing with each other. So if you have a parent who knows psychology better, then, as I said, yes, you are lucky. And you can even say it in the training, like, oh, if there are any parents who know psychology good, or who is a specialist in psychology, I would encourage you to support me in delivering this training by sharing your knowledge with other parents. Yeah, you can say this kind of things. I think it will be very helpful. Syukron kasiran, Sister Kennedy. Pencerahan buat saya dan teman-teman yang lain. Lightning. Apakah mungkin ini ya, nanti setelah ini kita breakdown ininya untuk desain fasilitasi ini, mungkin ada hal yang mungkin perlu kasih contoh atau gitu, bisa nggak, Pak Novi? Gimana? Jadi kebayang nih kan teman-teman besok semua udah harus ini nih, on cam gitu ya. Terus mungkin ada, kalau nggak di breakdown banget gitu, itu seperti apa prosesnya, mungkin akan nanti besok tuh jadi kayak itu tadi nervous gitu ya, mungkin akan nervous dan lain-lain. Jadi better kita lebih ini dulu. Mau gitu. malam ini? Iya, kalau setelah ini mungkin, kalau ini kan kita diskusi sama Sister Kenki lebih ke konten ya. Boleh ini nanti. lebih ke operasionalnya gitu, Pak Novi. Berarti kita baca sesi per sesi gitu ya? Per sesinya, terus bagaimana contohnya. Jadi teman-teman kebayang nih misalnya, oh angkat tangan kanan, angkat tangan kiri loh. Kalau di sini kan kanan kirinya berbeda kalau dilihat di layar gitu kan. Atau bisa pakai reaction aja misalnya. Jadi supaya kebayang nanti, kalau terutama untuk yang online juga gitu. Itu Pak Novi, makasih. Atau Pak Novi, boleh? Ya Bu, Mbak Dia. Kalau misalnya dibagi breakout room sesuai dengan kelompoknya, boleh nggak? Jadi kita misalnya saya bertiga sama Bu Ira sama Pak Haris gitu ya, bertiga, jadi ngobrolin teknisnya tadi yang seperti Bu Ira bilang, langsung di dalam grup di sini gitu. Jadi kita besok juga bisa ngeliat skenarionya seperti apa gitu. Siapa yang pertama bicara dulu gitu kan, jadi nggak gugu gitu nantinya kita. Iya, dalam tim aja nih breakout room. Iya. Tapi ini nggak ada pilihan breakout roomnya ya? Ada dong. Dari saya tapi. Oke, mungkin kita pamit dulu kali dengan Sister Kaniki. Ya, pada dasarnya saya siap membantu. Selama Bapak Ibu mungkin punya keluangan waktu ya, saya nggak maksa. Kalau emang mau ditambah
setelah ini yang masih mau diskusi untuk di breakdown, saya ini ya, saya oke. Tapi kalau dengan Sister Kanike apakah sudah selesai? Cukup kalau Sudah. saya. Okay, Sister Kanike, I think from trainers so far enough to discuss with you, and thank you very much. And after this, we will continue. We want to break down deeper about the rundown because the trainer needs to chunk it session by session. If you don't mind. Yeah, I think it was a good mentoring session today. Yeah. Thank you so much for the questions, for being so energetic. Thank you so much, Brother Novi, for your support, for your long-term work. I mean, you are dedicated a lot. Okay. Yeah, we thank you very much for your time tonight, Sister Kanike. Inshallah, we will meet again in the other session of mentoring and coaching with trainers. Yeah. So we will have tomorrow, in fact, yeah? Yeah, inshallah tomorrow night. All right, thank you so much. Have a good rest. Yeah, thank you, sister. Thank you. And may Allah Thank you, sister. Thank you so much. Thank you so much. Oke. Kok bisa barengan itu, Pak? Oke, Bapak Ibu, pada dasarnya ini saya berarti recordingnya saya off dulu ya. Sudah selesai kayaknya.